Jalan-jalan ke tempat wisata pasti nggak jarang ketemu sama turis asing, dan biasanya penampilan mereka itu berhasil nyuri perhatian kita, dan bukan karena gaya bajunya, tapi karena tingginya mereka menjulang. Kadang kita sampai harus ngedongak biar bisa natap matanya pas ditanyain untuk arah jalan. Ngadepin situasi kayak gini bikin kita mikir, apa bener orang Indonesia itu lebih pendek dibanding Eropa? Sayangnya iya, dan faktanya Indonesia emang menduduki peringkat satu negara dengan rata-rata penduduk terpendek di dunia. Lalu nyusul negara-negara lain di Asia dan Amerika Selatan. Di sisi lain, 10 negara dengan rata-rata penduduk tertinggi di dunia semuanya diraih oleh negara-negara benua Eropa. Terus kalau gitu, apa sih rahasia Eropa orangnya tinggi-tinggi dan kenapa orang Indonesia juga pendek-pendek? When you go sightseeing, you often run into foreign tourists, and usually their appearance grab our attentions, not because of their clothes, but because of their height. Sometimes we have to look up just to meet their eyes when asking for directions. Facing situations like this makes us wonder if Indonesians are really shorter than Europeans. Unfortunately, yes, and in fact, Indonesia ranks number 1 for that, with a certain average height in the world, followed by other countries in Asia and South America. On the other hand, the 10 countries with the tallest average height are all in Europe. So what the secrets behind Europeans being so tall, and why are Indonesians generally shorter? Bukan, ini bukan konspirasi biar kita nggak boleh main roller coaster. Jadi jawabannya kira-kira ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita sebagai manusia, genetik dan lingkungan. Genetik ngasih tahu seberapa tinggi kita bisa tumbuh sampai dewasa. It isn't like a conspiracy to stop us from riding roller coaster. The answer is basically 2 factors that affect our growth as humans: genetics and the environment. Genetics tell us how tall we can get. Seorang pasangan yang pendek bisa jadi anaknya juga pendek. Dan lucunya, sebuah penelitian nemuin bahwa orang Eropa zaman sekarang adalah campuran populasi masyarakat purba pemburu dan petani yang migrasi ke Eropa dari ribuan tahun lalu. Nah, migrasi penggembala suku ini ke Eropa sekitar 5.000 tahun lalu juga ngebawa gen yang ternyata bikin postur tubuh mereka lebih tinggi. Tapi terus selain itu, lingkungan ternyata juga penting buat pertumbuhan tubuh kita. Dari perawatan kita saat masih di dalam rahim ibu sampai akhirnya kita tumbuh besar. People who are short can have kids who are also short. And interestingly, a study found that modern Europeans have mixed ancestry from ancient hunter-gatherers and farmers who migrated to Europe thousands of years ago. Around 5,000 years ago, herding tribe migrating to Europe brought genes that actually made people taller. Besides genetics, the environment also plays a big role in how we grow, from how we were cared for in the womb to how we develop into adults. Nah, sekarang coba perhatiin menu makanan orang Eropa. Isinya hampir selalu tinggi protein dan tinggi kalsium dari olahan susu. Dan kalau lihat makanan kita, walaupun enak, tapi gizinya seringkali nggak seimbang. Nggak lupa juga sama moto orang Indonesia yang kalau belum pakai nasi namanya belum makan. Now, take a look at the typical European's diet. It's full of. It almost always high in protein and calcium from dairy product. And if you look at our food, even though it's tasty, the nutrition isn't always balanced. Don't forget about Indonesians who says a meal isn't complete without rice. Oke, singkatnya jadi nyatanya rata-rata orang Indonesia tingginya jauh di bawah orang Eropa emang. Tapi biarpun badan kita nggak setinggi mereka, yang penting tubuh kita fit dan bisa diajak ngelakuin aktivitas apa aja. Lagi pula kalau kaki kita kepanjangan nanti malah mentok pas naik metro mini. Dan seperti biasa, terima kasih. Anyway, the fact is most Indonesians are much shorter than Europeans. But even if our body aren't as tall as theirs, what matters is our health. Fit and ready to do any fun activities. Plus, if our legs are too long, they might hit the ceiling when we ride the metro mini at night, as usual. Thanks for watching the video.